आपको अप्रिशिएट करता हूँ, थैंक यू आपसे सर। बहुत सीखा, और आपसे बहुत सीखा। मैं बोल रहा हूँ बोल लेकिन रहे हैं, अइम्मा बोरे वाले भारत टोपी भी की लगा दी ना मोहब्बत आपने। मेरे दिल में आ गई। बोरे वाले टोपी भी लगा दे, मैं पता चल गया कि आप बोरे हैं। ए, बोरे वाले टोपी क्यों लगाते हैं हाँ, भाई? ये सोने वाला, सोने और सोने रंग के, सोना और सफेद नहीं मिला नहीं, ये के। बेसिकली ये हमारे बड़ों ने हमें दी है, लाइक एज अ आइडेंटिटी, एज अ आइडेंटिटी है, बाकी कुछ नहीं। चले भाई। बस कुछ चीजें मैं आपको पेश करना चाहता हूँ कि जी हमारे यहाँ बोले। पे भी शियों में गलत कॉन्सेप्ट है कि हम इमाम हुसैन को नहीं मानते, मातम वगैरह हमारे यहाँ सब होता है। बस काजिम इमाम से हमारी शाखें आपसे थोड़ी अलग हो जाती है, ये चीज हम में हम्म, अलग है। ठीक। लेकिन मैं मेरे दिल आपका में अभी मोहब्बत है। मौजूदा जो है पीर साहब है, वो आपका इमाम कहलाता है? वो हमारे दाई है, दावत करने वाला, बेसिकली वो जैसे आपके इमामत यहाँ का अदा क्यों खुमैनी। नहीं करता? नहीं, वो इमामत अपने का वो आप को इद्या नहीं कर सकता। क्यों नहीं खुमैनी कहता? खुमैनी का वजह क्या? खुमैनी का जैसे कॉन्सेप्ट है कि वो इमाम के साथ राब्ते में है, वैसे हमारे यहाँ मुफद्दल सैफुद्दीन 53 दाई वो इमाम के साथ राब्ते में है, ऐसा उनका क्लेम है। तो असल इमाम लाइक कौन है कि अभी ये मैं उसके साथ राब्ते में है? हमारे 21 इमाम है, उनकी कुनियत भी रसूलुल्लाह वाली कुनियत अबुल कासिम हमने दी तो हुई है। अब मैं 21st के बाद आपके पास जो है सिर्फ दाई हैं, यही कहना चाह रहे हैं आप? हमारे पास दाई है, और फिर गैबत है, गैबत का कॉन्सेप्ट है। कौन गायब वो है? गार में चले गए थे, गायब कौन है? 21 गार में चले गए, क्या नाम है उनका? 21 गार में चले गए। तैयब, तैयब अबुल कासिम तैयब। चलें भाई, ठीक है। अच्छा, हुक्म हमारे लिए कोई ऐसा है। हुक्म है भाई? आपके लिए हुक्म ये है कि मैं आपको अप्रिशिएट ही करना आया हूँ। आपकी वजह थैंक यू से सर। मैंने बहुत सीखा, इमाम रजा की मोहब्बत मेरे दिल में आ गई। इंशाल्लाह कोशिश है कोई काफिला जाए, मैं ईरान जाऊं। काजिम इमाम, तकी इमाम, मैं अभी करबला गया, मैं काजिम इमाम के रोजे पे गया। बोरे उधर नहीं जाते बस ना? बोरे उधर हाँ, नहीं आप पकड़ जाते, मैं खुद वो टैक्सी करा दी। फैज फैज हुसैनी वालों को पता चल गया उधर गए हैं आपको, फिर वो आपको निकाल देंगे मैं बोरा फैजल कम्युनिटी हुसैनी के से। साथ ही गया काफिले में, फैजल वो हुसैनी आपको के ही निकाल काफिले में देंगे ना गया। अपने ग्रुप से, पता चल गया कि आप उधर जियारत पे गए हैं, शियों के पास गए हैं, वो तो आपको निकाल देंगे। हाँ, कि है कि नहीं? हम तो कराची में भी ओ, मस्जिदों में जाते हैं, घर में भी होती है हमारे। बस मैं आपको ये कहता हूँ कि बस थैंक हमारी यू सर। दुआओं में आप हैं। आपने थैंक बीबी यू सर। ज़हरा का आपने बयान कर दिया, आपने इमाम अल्लाह आपको हुसैन का हक सलामती दे। बयान कर अल्लाह दुनिया आपको के सलामती सामने। दे। थैंक यू सर। इमाम ज़मान आप पे राजी हो। थैंक यू, थैंक यू। अल्लाह आपको बहुत इज्जत दे। थैंक यू, और थैंक यू कुछ सर, नहीं बहुत कहूँ, और कुछ। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू, बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। थैंक यू मेरे भाई। आपको अप्रिशिएट करता हूँ, थैंक यू आपसे सर। बहुत सीखा, और आपसे बहुत सीखा। मैं बोल रहा हूँ बोल लेकिन रहे हैं, अइम्मा बोरे वाले भारत टोपी भी लगा की दी ना मोहब्बत आपने। मेरे दिल में आ गई। बोरे वाले टोपी भी लगा दे, मैं पता चल गया कि आप बोरे हैं। ए, बोरे वाले टोपी क्यों लगाते हैं हाँ, भाई? ये सोने वाला, सोने और सोने रंग के, सोना और सफेद नहीं मिला नहीं, ये के। बेसिकली ये हमारे बड़ों ने हमें दी है, लाइक एज अ आइडेंटिटी, एज अ आइडेंटिटी है, बाकी कुछ नहीं। चले भाई। बस कुछ चीजें मैं आपको पेश करना चाहता हूँ कि जी हमारे यहाँ पे बोले। भी शियों में गलत कॉन्सेप्ट है कि हम इमाम हुसैन को नहीं मानते, मातम वगैरह हमारे यहाँ सब होता है। बस काजिम इमाम से हमारी शाखें आपसे थोड़ी अलग हो जाती है, ये चीज हम में हम्म, अलग है। ठीक। लेकिन मैं मेरे दिल आपका में अभी मोहब्बत है। मौजूदा जो है पीर साहब है, वो आपका इमाम कहलाता है? वो हमारे दाई है, दावत करने वाला, बेसिकली वो जैसे आपके इमामत यहाँ का अदा क्यों खुमैनी। नहीं करता? नहीं, वो इमामत अपने का वो आप को इद्या नहीं कर सकता। क्यों नहीं कहता? खुमैनी का वजह क्या? खुमैनी का जैसे कॉन्सेप्ट है कि वो इमाम के साथ राब्ते में है, वैसे हमारे यहाँ मुफद्दल सैफुद्दीन 53 दाई वो इमाम के साथ राब्ते में है, ऐसा उनका क्लेम है। तो असल इमाम लाइक कौन है कि अभी ये मैं उसके साथ राब्ते में है? हमारे 21 इमाम है, उनकी कुनियत भी रसूलुल्लाह वाली कुनियत अबुल कासिम हमने दी तो हुई है। अब मैं 21st के बाद आपके पास जो है सिर्फ दाई हैं, यही कहना चाह रहे हैं आप? हमारे पास दाई है, और फिर गैबत है, गैबत का कॉन्सेप्ट है। कौन गायब वो है? गार में चले गए थे, गायब कौन है? 21 गार में चले गए, क्या नाम है उनका? 21 गार में चले गए। तैयब, तैयब अबुल कासिम तैयब। चलें भाई, ठीक है। अच्छा, हुक्म हमारे लिए ऐसा कोई है। हुक्म है भाई? आपके लिए हुक्म ये है कि मैं आपको अप्रिशिएट ही करना आया हूँ। आपकी वजह थैंक यू से सर। मैंने बहुत सीखा, इमाम रजा की मोहब्बत मेरे दिल में आ गई। इंशाल्लाह कोशिश है कोई काफिला जाए, मैं ईरान जाऊं। काजिम इमाम, तकी इमाम, मैं अभी करबला गया, मैं काजिम इमाम के रोजे पे गया। बोरे उधर नहीं जाते बस ना? बोरे उधर हाँ, नहीं आप पकड़ जाते, मैं खुद वो टैक्सी करा दी। फैज हुसैनी वालों को पता चल गया उधर गए हैं आपको, फिर वो आपको निकाल देंगे मैं बोरा फैजल हुसैनी कम्युनिटी के से। साथ ही गया काफिले में,
पैसे होते وہ नहीं آپ کو कि نکال काफिले دیں में گے نا गया। اپنے گروپ سے پتہ چل گیا کہ آپ ادھر زیارت پہ گئے ہیں شیعوں کے پاس گئے ہیں وہ تو آپ کو نکال دیں گے ہاں کہ ہے کہ نہیں ہم تو کراچی میں بھی او مسجدوں میں جاتے ہیں، گھر میں بھی ہوتی ہے ہمارے۔ بس میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ بس تھینک ہماری یو سر دعاؤں میں آپ ہیں۔ آپ نے بی تھینک بی یو سر زہرا کا آپ نے بیان کر دیا، آپ نے امام اللہ آپ کو حسین کا حق سلامتی دے بیان کر اللہ دنیا آپ کو کے سلامتی سامنے۔ دے تھینک یو سر امام زمان آپ سے راضی ہو، تھینک یو اللہ آپ کو بہت عزت دے تھینک یو اور تھینک یو کچھ سر نہیں بہت کہا، اور کچھ نہیں۔ تھینک یو میرے بھائی تھینک یو بہت مہربانی اللہ آپ کو جزائے خیر دے تھینک یو میرے بھائی آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں، تھینک آپ یو سے سر بہت سیکھا، بس آپ سے بہت سیکھا۔ میں بول رہا ہوں بول لیکن رہے ہیں ائمہ بورے اذہان والے ٹوپی بارک بھی لوگوں لگا کی دی نا آپ محبت نے میرے دل میں آ گئی۔ بورے والے ٹوپی بھی لگا دے ہمیں پتہ چل گیا کہ آپ بور ہیں بورے والے ٹوپی کیوں لگاتے ہیں ہاں بھائی یہ سونے والا سونے اور سونے رنگ کے سونا اور سفید نہیں ملا نہیں، یہ کے بیسیکلی یہ ہمارے بڑوں نے ہمیں دی ہے، لائک ایز اے آئیڈینٹی ہے، باقی کچھ نہیں۔ چلیں بھائی بس کچھ چیزیں میں آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جی ہمارے یہاں بولیں پہ بھی شیعوں میں غلط کانسیپٹ ہے کہ ہم امام حسین کو نہیں مانتے، ماتم وغیرہ ہمارے یہاں سب ہوتا ہے۔ بس کاظم امام سے ہماری شاخیں آپ سے تھوڑی الگ ہو جاتی ہے، یہ چیز ہم میں ہوں، الگ ہے۔ ٹھیک لیکن میں میرے آپ دل کا میں ابھی محبت ہے، موجودہ جو ہے پیر صاحب ہے وہ آپ کا امام کہلاتا ہے وہ ہمارے دائی ہے، دعوت کرنے والا، بیسکلی وہ جیسے آپ کے امامت یہاں کا ادعا کیوں خمینی نہیں کرتا نہیں وہ امامت اپنے کا وہ آپ کو ادعا نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کہتا خمینی کا وجہ کیا ماننے کا جیسے کانسیپٹ ہے کہ وہ امام کے ساتھ رابطے میں ہے، ویسے ہمارے یہاں مفضل سیف الدین 53 دائی وہ امام کے ساتھ رابطے میں ہے، ایسا ان کا کلیم ہے۔ تو اصل امام لائک کون ہے کہ ابھی یہ میں اس کے ساتھ رابطے میں ہے ہمارے 21 امام ہیں، ان کی کنیت بھی رسول اللہ والی کنیت ابو القاسم ہم نے دی تو ہوئی ہے۔ اب میں اس 21 کے دور بعد آپ کے پاس جو ہے صرف دائی ہیں یہی کہنا چاہ رہے ہیں آپ ہمارے پاس دائی ہیں، اور پھر غیبت ہے، غیبت کا کانسیپٹ ہے۔ کون غائب وہ ہے غار میں چلے گئے تھے، غائب کون ہے 21 غار میں چلے گئے، کیا نام ہے ان کا 21 غار میں چلے گئے۔ طیب ابو القاسم طیب، چلیں بھائی ٹھیک ہے اچھا حکم ہمارے لیے ایسا کوئی ہے۔ حکم ہے بھائی آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ میں آپ کو اپریشیٹ ہی کرنا آیا ہوں، آپ کی وجہ تھینک یو سے سر میں نے بہت سیکھا، امام رضا کی محبت میرے دل میں آ گئی۔ انشاءاللہ کوشش ہے کوئی قافلہ جائے میں ایران جاؤں، کاظم امام، تقی امام، میں ابھی کربلا گیا، میں کاظم امام کے روزے پہ گیا۔ بورے ادھر نہیں بس جاتے نا بورے ادھر ہاں نہیں آپ پکڑ جاتے، میں خود وہ ٹیکسی کرا دی۔ فیض حسینی والوں کو پتہ چل گیا ادھر گئے ہیں آپ کو پھر وہ آپ کو نکال دیں گے میں بورا فیض حسینی کمیونٹی کے سے ساتھ ہی گیا قافلے میں، فیض وہ آپ حسینی کو کے ہی نکال قافلے دیں میں گے نا گیا۔ اپنے گروپ سے پتہ چل گیا کہ آپ ادھر زیارت پہ گئے ہیں شیعوں کے پاس گئے ہیں وہ تو آپ کو نکال دیں گے ہاں کہ ہے کہ نہیں ہم تو کراچی میں بھی او مسجدوں میں جاتے ہیں، گھر میں بھی ہوتی ہے ہمارے۔ بس میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ بس تھینک ہماری یو سر دعاؤں میں آپ ہیں۔ آپ نے بی تھینک بی یو سر زہرا کا آپ نے بیان کر دیا، آپ نے امام اللہ آپ کو حسین کا حق سلامتی دے بیان کر دیا اللہ دنیا آپ کو کے سلامتی سامنے۔ دے تھینک یو سر امام زمان آپ سے راضی ہو، تھینک یو اللہ آپ کو بہت عزت دے اور تھینک یو کچھ سر نہیں بہت کہا، اور کچھ تھینک یو میرے بھائی تھینک یو بہت مہربانی اللہ آپ کو جزائے خیر دے تھینک یو میرے بھائی